فيلمنا أنت جمر ليزا استبهلت جغنان قونجن غورزن رأي ليزا ناي ديليفر سراحتنيا أنت خون عم منقدي مستقط مواسبات الناس حقتن الناس صوتن تزاز تبصح تفوتاي تقول عايا حدا معلتونا بحدا عبي تكال أقحنا بصح تغيد مو بسبات تخيبات انفاز حصرا حانت عباي سبيتي تري ما نمك حقزا أبزي فتنا ساعات نساقن سلكا أوزيات كاميرا تخفته إزيز تكبر كعا اتا سبيت انت حقزا زخون اگر انت تفتيرو انتاي كمز قبرت كم حابرتا نخوان اللايو بقولتوف اتا غريس سبالت سبيتي ابتو بورتا زول لملحينت أوزي بمهاب هيوتا تترفلا غريس كعا بناي ديزا يوهنت أزيات الدنيقا كميز بلكي يوه قول عايقي ودي أدام مزيونك وسدن دما دور اللي علام أون مس عابي ودي أدام نمل لايو كوينقن ليزا لكا اكتدول مسبلت اتتأزاز أبو حد دقيقات وشتي تزي أبسي حقيو كاب صراح كتب بار يخزب الملأختي نفس الكايمزا بازم مخنيات دما ليزا بقولتوف قديفة تخيد كريسكن ناي ليزا شموالا كو عيت فلتو سلكا نردات هيبا ازا قلعا ألشكا زلزر حابرتا أمسأل إلا تأززو شو مشت ليزا ناب قزا أنت ملس كداونتا كلهم أبر قزا تتربيم ترخبو بعال قزا بارك بدفرت مسيئو كل نقر ودي ايه فتحكونا لخو كابزن دحر أبزي عيتا ألشن إلي بدفرتي زاربا نسا بتعقست كثير إسلازي خالت بحالة إنكار استمرنا إجرم هارمتي هاريما نمرت أوديقة تمهرو سوزي كتهار ما أنت فتن حيزا نمرت تدفع بارك بحرك أنك هار ما أنت اللعل هندبت سلسة زمناو مكايني مسامو سلسة قناج مناسي وردو إلتا حدا من إسين ليزا بمكلا خال إزي سبيت أدم حاوي إيا إيلو أنت الناقر ليزا تدناقر أنت رأيوم كان قستبها من إسي حقيفو نامكنا يوستا عبي حاو أدم بتي كنتت ولاكو أي تحقوز إتني إشتي حاو كانقن نباركي غزو ليزا نشانق تقاقي خايخ أنا نحوكا سبيت أيخون كن نعاخمون أي فلتأكم إلا نمرتا ولاكو أنت فتنت كانقن سلين نساز فلت مشتراو حابريتا أنت نقرا نساون مقرام تجمر نابتحبي قزا أنت بزحو أدي نتسابيت كيا إتي ليزا بناي أدم قطعن كوستارا نتولاكو أنت فرحاتو يحواتقن أي تفرحي نسو بلا المر ويشتو أزيلو واسبيو إلوم يرقاقعوا هاندبت كتودق أنت بلون كان جحزة ناب قزا أنت آتي غريس نليزا بتحقوست قبلا كابو حمشتم أودات دك أتلاليامو كم دك أي إيزفوتيكي سلازي كاب دك أين حد يمكن تمرعي يدل إيتبلا ليزا بناي سبايا بارك كحدت لباقنا سلازي حاوي أيدلن إلا تقاهم غريس دما كومو انت خوين دقا أبزي مسانا أننا برقي دك أيتلامديوم دحراي زتفوتيو انت هالي تنقرني إخيلا تأمنا أدام بناي أدي وستانا حاريقو كما الخبزي تفلت يسب كنزت التآمن النابل انت وقصا أدي اقن يعرقتي كلن دكن حقيفانين نسخاتكم جنا سلاح دارك نقر كل إخم تملتو لذاك عاي وحق العام خنا أرقص أني أي إلا أفت تحزو كان كان مجمرة جمير بليزا تماريخو سلازنا برا حبيرنا شرشر نوزا إلي حتى نساقن حدر أيدلن إلا تخور علو كابو نسن تعرف قديف وايخيد أبز قص المعلتون ليزا بدول تناقح سراح سلازر فدا نمدلو انت فتن حانت سراحتنيا قرسي انتاي كم تدلك تحتات مزق اتا حانت كعا كان قزقز الا كداونت المقايز تاتن نختلقو عد حتى ليزا اتهم كداونت انت رأيوم حدهم بمليون زغزار بمخانم سنبيدا حجون اي قبل انتبلو أما ترشتاقن حدا غلانا مريس أتخدن مو اتكدان تخدينا انت وزق كان بسبقا سنبيدو بعدنا وقت أطويبل اتكدان قن أزيو استقالت سلازنا برا نساون حفيرا بخالق تغير باتي كان أكلنا أنت وزقن مولو بيت سبيد النق أدابون بسبقا تماريخ من نقار كساب زابيو يربش مو أنا نسرح يشكولي إلو قدفو ميخيد كأسئلو كعا اتكارتن زبال حواتهم نسرح أنت وزق لذا سلكو تحتم مو كارتن كعا بأي تماريخ إلو كحسبي جمر انت خونا قنساز دليت نسو طبقا سلازخونا نايك أدم سبايا بارك زمن تلا قزا بحقن مناسك حق زايلايا غريسون نليزا بوزح كنزب زلو وكاردتبا بخالق أدم سلينا ليزا منت انت تصاري أبو بزبص حدقة أنت موت حبير وزنا برن زتفن وارديا قالوا كم سخونة تردا أدم كعا أبوين مقتل حق إنك خوني خلي إلو ليزاون كون إلا يعني أدي غريباتا نسرح أيا إلو يترتر كابو كعا كسلا سبي من دبلا بخالق ليزا اتناي دليفر سرحنا مقص ولاكو أنت وسنت كانجن سرحات أو نختبل انت نقرا نساقن بحسابات سنة كانجنا بسرح بوتا أنت بتصح تزاز تبصح لا موتر كم استسرقت فريطة تسنبد إزيز جبرة بارك ترأي إلى تمر مو نابو كيدا بارك ون بدفرت أو أنا سريقيا شيطيا ون إيه ناي لبو للدرست كتصحف كلا لابتوب ون شيطيا رؤسك تهرمو أنت بل كانج مسيو تطوي بلا كابو كانج كل نجر بعليك استاخل أي إلو قالي أتلا
ካብኡ ናብ ሓው ካርተን ወሲዱ ንባርክ ብሕጊ ንክኸሰን ገዛእ ንክምልሰላ ይገብር ካርተን ድማ ቻንግ ብሊዛ ከም ዝተማረኸ ዋላ እኳ እንተቐለደሉ ቻንግ ግን ስለ ዘሕዘነትን እምበር ብኻልእ ኣይኮነን ኢሉ ይምልሰሉ ናብ ገዛእ እንትምለስ ቻንግ ሞተራን ላፕቶፓን ኣምፂኡ የደንቐ ንሳ እውን ደስ ኢልዋ ብታሕጓስን ቻንግ ተሓቕፎ ሽዑ ድማ ኣብ መንጎኦም ናይ ፍቕሪ ስምዒት ክፍጠር ይጅምር ሊዛ ከዓ ስለ ንስኻ ብዝግባእ ክፈልጥ ይደሊ እየ ኢላ ዝውር እንትብል ግን ጃክ እንትሪኦም ኣስተውዒላ ሓፊራ ናብ ገዛ ተኣቲ ብኻልእ ገጽ እውን ኣዳም ናይ ሊዛ ናይ ቁልዕነት ፎቶ እናረኣየ ብተዘክሮ ንድሕሪት ይኸይድ ኣብ ናይ ኣቦኡ ቀብሪ ናይ ሊዛ ኣደ መፂኣ ይቕሬታ እንትሓቶ ኣዳም ድማ ሰብኣይኪ ኣቦይ ንምቕታል ሓቂኑ እዩ ኢሉ እንትቁጣዓ እታ ንእሽተይ ሊዛ ግን ስለ ኣቦይ ከምዚ ኣይትናገር ኣቦይ የዋህ ሰብ እዩ ኢላ እንትከራኸረን እንትበክን ይዝክራ ሕጂ እውን ረዳቱ መፂኡ ኣቦኣ ብኻልእ ሽም ተሓቢኡ ተመሊሱ እዩ ኣዳም እውን ጥርጣሩ ይውስኽ ሊዛ ድማ ድርሰታ ካብታ ላፕቶፓ ስለዘይጠፍኡ ደስ ይብላ ቻንግ ከዓ ንድርሰት ግዜ ካበይ ትረኽቢ ኢሉ እንትሓታ ትእዛዝ ክሳብ ዝመፀኒ ዘሎ ግዜ እየ ዝፅሕፍ ትብሎ እሞ ቻንግ ከዓ ሊዛ ዝፀሓፈቶ ታሪክ ኣብዚ ሕጂ ወቕቲ ንሱ ኢንቨስት ይገብሮ ምስ ዘሎ ፊልሚ ሓደ ምዃኑ ይርዳእ ሊዛ ድማ ሓንቲ ዓርከይ ድርሰተይ እናሰረቐትኒ እያ ኢላ እንትነግሮ ቻንግ እውን ዓርካ ብናይ ሊዛ ድርሰት እናሸቀጠት ምዃና ኣረጋጊፁ ሊዛ ኣብቲ ናይ ፊልሚ ትካል ክትሰርሕ ክሕግዛ ይውስን ብኻልእ ገጽ ኣዳም ናብ ገዛ እንትመለስ ኣዲኡ ናይ ሊዛን ቻንግን መርዓ ሕቶ እናዳለቱ ምዃና ይርዳእ ኣብ መንጎኦም ፍቕራዊ ስምዒት ከም ዘሎ ስለ ዝሓሰበት እዩ ኣዳም ግን ኣዲኡ ሓሳባ ንኽትቕየር ብምሕሳብ እዛ ቆልዓ ኣቦይ ሓደጋ ኣብ ዝበፅሖን ኣብ ዝሞተን ግዜ ሓቢርዋ ዝነበረ ዋርድያ ጓል እያ ኣቦኣ ኣብ ናይ ኣቦይ ሞት ኢድ ከም ዘለዎ ይጥርጥር እየ ምስ በላ ኣዲኡ ግን ኣነ መንነታ ይፈልጦ እየ ኣቦኣ ድማ ኣዝየ ዋህ ሰብ እዩ ነይሩ ንሱን ኣቦኡን ኣቦኹም ካብ ክንደይ ፈተነቕተት ከም ዝድሕንዎ ኣይትረስዕ ኢላ ኣፉ ተትሕዞ ሽዑ ቻንግ ይመጽእ ስለ እንታይ ኢኹም ትነጋገር ዘለኹም ኢሉ እንትሓትት ግሬስ ድማ ስለ ስራሕን ስለ እቲ ትካል ኢና ነጋገር ዘለና ኢላ እቲ ወረ ትቕይሮ ብኻልእ ገጽ ናይ ሊዛ ዓርካ ትደውል ኣብቲ ትካል ውሽጢ ዝድለ ሓድሽ ፕሮጀክት ድርሰት ንኽጽሕፈላ ትሓታ ብዙሕ ገንዘብ ከም እትህባ ዋላ እኳ ቃል እንተኣተየትላ ብውሽጣ ግን ንሊዛ ብውሕድ ገንዘብ ንምትላል ሓሲባ ነበረት ሊዛ ግን ድርሰት ምጽሓፍ ስለ ትፈቱ ጥራይ ትሰማማዕ ቻንግ ናይ ሊዛ ላፕቶፕ ተበላሻ ስለ ዝነበረት ሓዳሽ ላፕቶፕ ብህያብ መልክዕ የምጽኣላ ንሳ ግን ብነፃ ኣይቀበልን ኢላ እንተቸግር ቻንግ ከዓ እቲ ላፕቶፕ ኣነ ኣይገዛእኽውን እቲ ኮምፒውተር ዝሰርሕ ዓርከይ ብህያብ መልክዕ ዝሃበኒ እዩ ኣነ ድማ ካልእ ኣለኒ ስለዚ ንስኺ ተትጥቀምሉ ይሓይሽ ኢሉ ብብልሓት የእምና ብጽብሒቱ ናይ ኣድዮም ያዕረኽቲ ክሓታ ኣይመጻ ግሬስ ድማ እተን ኣንስቲ ከይድ ኸምኣ ኢላ ንሊዛ ናይ ወደይ ቻንግ ሕፂት እያ እተን ኣንስቲ ከዓ እታ ዓቢ ከይተመርዐየ እቲ ንእሽተይ ከመይ ገይሩ ይቕድም እናበላ እንትቐልዳ ግሬስ ግን ከም ቤተሰብ ስለ እትርእየን ከይኸፍ ኣይተርፍ እተን ኣጋይሽ ቅድሚ መኻደን ካብ ሎሙዓንቲ ጀሚርኺ ከም ኣዲ ኽረኣይኒ ዝኾነ ነገር እንተድሊክውን ሕተትኒ ኢላ ብዙሕ ህያባት ትህባ እተን ኣጋይሽ ምስ ከዳ ሊዛ እቲ ህያብን ቅድም ኢላ ዝሃበታ ገንዘብ ዝሓዘ ናይ ባንኪ ካርዲ ንግሬስ ትህባ ንሕና ገና ሕፅያት ኣይኮነን ዋላ እኳ እንተበለት ግሬስ ግን ዋላ ኣይስኻዕ ንስኺ ንዓይ ጓለይ ኢኺ ንደቀይ ሰበይት ክትኾን ጥራይ ኣይኮንኩን ዝደልየኪ ስለዚ እዚ ናትኩ እዩ ኢላ ብግዲ ተትሕዛ ሽዑ ምሸት እውን ሊዛ ኣብ ስራሕ ተጸሚዳ ከላ ጃግ ብናታን ቻንግን ርክብ ቀኒኡ ንምንታይ ቻንግ መሪጽክዮ ኣነ እኮ ካብኡ ብዝበለጸ ቆንጆን መንእሰይን እየ ቻንግ መካበድ እዩ ምስኡ ኮይንኪ ክትሕጉሳ ኣይትኽእልን እናበለከ እምና ይፍትን ሊዛ ብኩነታቱ እናስሓቐት ከላ ቻንግ ብድሕሪኡ መጺኡ ካልእኸ እንታይ ትብል እንትብሎ ባዕሉ እውን ሰንቢዱ ይወፅእ ቻንግ እውን ሊዛ ካልእ ሰብ ከይመንጠሎ ስጉምትን ሙሳድ ይውስን እሞ ናይ ሓደ ትካል ካርዲ ሂቡ ዓርከይ ኣብዚ ንኽትቁፀሪ ኢንተርቪው ኣመቻችልክ እዩ ኣይ ንዓይ ኣይቕበሉን ኢላ ንባዕላ ትሕት እንተብል ንስኺ እኮ ኣብ ማንም ትካል ዓብዪ ዕድል ኢኺ ዋጋኻ ኣይትፈልጡ እየን ሊዛ ድማ ቻንግ ስራሕ ከም ዘይብሉን ብናይ ኣዲኡ ገንዘብ ዝነብር መሲልዋ ስለ ዝነበረ ንስኻኸ ስራሕ ይብልካ እንዲ እንትብሎ ቻንግ ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ትካላት ከም ዘለውን ኣብ መዓልቲ ብሚልዮን ዝቑፀር ገንዘብ ከም ዘእቲ ነጊሩ የደንቓ ብኻልእ ገጽ ጃግ ምስ ዕርኽቱ ኮይኑ ብሓዘን ተዋሒጡ እዩ ልበይ ተሰይሩ እዩ ናይ 5 ወይ ከዓ 6 ዓመት ኣፍቃሪተይ ከም ዝተመንጠልኩ ዝኣክል ተሰሚዕኒ እናበለ እንተማርር የዕርኽቱ ከዓ መን እያ ንሳ ናይ ሃገር መራሒ ሰበይቲ እውን እንተኾነት ንምልሰልካ ኢና እንትብልዎ እንተኾነ ግን ናይ ቻንግ ኣፍቃሪት ምዃና እንትፈልጡ ንሕና የለናሉን እንተደሊኻ ቀጻሊ ነቶም ቆልዑ ሓዋቦም ትኸውን ኢኻ እናበሉ ይቕልድዎ ብጽብሒቱ እውን ናይ ሊዛ ኣደ ደው ኢላ ንናይ ዘመዶም መርዓ ናብ ሓደ ሆቴል ንኽትመጽእ ትነግራ ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ እውን ናይታ ክሓዲት ሱዚ ኣደ ንናይ ሊዛ ኣደ ብነገር ትሓርቐ ናይ ሊዛ ኣደ ግን ንጓለይ ኣብ ክክን ድምሕማይ ጓልኺ ንባርክ ሰሪቓ ሰብኣያ ከይትገብር ትመኽርያ ይሓይሽ ነይሩ ኢላ ኣፋ ተትሕዛ ሊዛን ኣዲኣን ኣብቲ መርዓ ክርከባ ዋላ ኣየድለያ ናይ ዘመደን መርዓ ስለ ዝኾነ ተለሚነን ይመጻ
ሽዑ ድማ ሓንቲ ጋሻ ኣዝያ ከባድ ዝኾነት መኪና ኣብቲ በሪ ጠጠው ኢላ ኣላ ህቡባት ሰባት እውን ከይሞጽ ኣይተርፉን እታ ክፍእቲ ሱዚን ኣዲኣን ባርክይ መጺኡ እናበላ እንትጽበያ ሊዛ ካብታ መኪና እናወረደት እንትርኢኣ ቻንግ እውን ካብ መኪና ወሪዱ ኣነ ናይ ሊዛ ኣፍቃሪ እየ እንትብል ሱዚን ኣዲኣን ብቕንኢ ይቃጸላ ባርክ እውን ሽዑ ብቐሊል መኪና እናኾልዓ ይመጽእ ሱዚ ከዓ ከመይ ኢልኻ ከምዚያ ዓይነት ተራ መኪና ተካሪኻ ትመጽእ ኣብ ቅድሚ ቻንግ ኣሕፊርካኒ ኢላ ዋላ እኳ ተቆጥዕቶ ባርክ ነገራት ምስትኽኻል ቻንግ እኮ ተራ ኣውቲስታ እዩ ሊዛ እቲ መርዓ ንከበላሽ ኮነ ኢላ ኣቆፅረተ እያ እምበር ምንም የብልን ኢሉ እንትሕሺ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኣጋይሽ ንሊዛ ይጸርፍዋ ቻንግ ከዓ ዝፎትያ ጓል ከምዚ ከተናዓከላ ክጻወር ስለዚ ኸኣለ ባርክ ናይ ሆቴል ኣባልነት ካርድ ሰሪቑ ከም ዝመጸን እቲ መርዓውን ብኻልእ ሰብ ሽም ከም ዘትሕዞ ስለ ዝፈልጥ ናይቲ ሆቴል ስራሕ መካይዲ ኣጸዊዑ ባርክ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ንኸጋለጾ ይገብር ባርክ እውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ተዋሪዱ ናይቲ ሆቴል ሕሳብ ተዘይኸፊሉ ከም ዝእሰር እንትነግሮ ንሱዚን ኣዲኣን በጃኽን ክፈላለ ኢሉ ዋላ እኳ እንተለመነን ንሰን ግን ገዲፈኖ ይኸዳ እቲ መርዓውን ብቁልጥፍ ይፈርስ ባርክ ንሊዛ ክብዝብዛ ዝነበረን ምንም ዘይብሉ ምዃኑ እንትፈልጥ ንቻንግ በጃኻ ኣይትእስረኒ እቲ ሆቴል ናትካ ምዃኑ ኣይፈልጥ ነይረ እናበለ ምልማን እንትጅምር ንሊዛ እውን ይቕረ ክትገብረሉ እንትልምን ሊዛ ግን ዝዘራእኻዮ ተዓጽዲኻ ኢላ ገጻ ተዝረሉ ብኻልእ ገጽ ኣዳም ኣቦኣ ንክስልል ዝለኣኾ ሰብ ኣቦኣ ናብ ዓዲ ካብ ዝምለስ ጀሚሩ ንኣሕዋቱ ካብ ምስላል ወጻኢ ካልእ ምንም ኣይገበረን ዝብል ሓበሬታ ይህቦ ኣዳም እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ንኸምጽኣሉ ይእዝዞ ቻንግ ንሊዛን ኣዲኣን ምሳሕ ይጋብዘን እሞ ንሊዛ ካብ ልበኤ ዝፎትያ ንዓ ዝኾነ ይኹን መስዋዕትን መኽፋል እውን ድልው እየ እንትብል ደስ ይብለን ኮይኑ ግን ናይ ሊዛ ኣደ ናይ ቻንግ ኣቦ ሽም እንትሰምዕ ሰንቢዳ ስራሕ ኣለኒ ኢላ ትኸይድ ሊዛ ንኣዲኣ ተኸቲላ እንትሓታ ምስ እዚ ቤተሰብ እዚ ከምዚ ትቀራረቢ ቃል እተይለይ ንሶም ኣቦኺ ንናይ ኣቦኦም ሞት ምኽንያት ከም ዝኾነ ስለ ዝሓስቡ ርክብኹም ኣይስምርን ሊዛ ግን ንዓርካ ሓድሽ ድርሰት መጽሓፍ ሙሉእ ለይቲ ኮፍ ኢላ ትሓድር ድኻም ሲዕርዋ ክትወድቕ እንትብል ቻንግ መጺኡ ማእገር ተደገፍኒ ኢሉ ሒዛቶ እውን ብቕልጡፍ ድቃስ እንትወስዳ ተሸኪሙ ናብ ዓራት የእትያ ቻንግ እውን ናይ ሊዛ ዓርካ ድርሰታ እናሰርቐታ ምዃና ፈሊጡ ምስ ዓርኩ ብምዃን ዓርካ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ኣኼባ ከዋርዳ ይህቅን ብጽቢሒት ድማ ጃግ ኣዲኦም ኩሉ ግዜ ሊዛ ስለ ትንከባኸባ ብሊዛ ቀኒኡ ኣዴና ንዓና ገዲፋ ንዓኺያ ትንከባከብ እናበለ ብቕንእ እንትናገራ ገሪምዋ ትስሕቆ እሞ ቁርሶም ይበልዑ ቻንግ ናይ ሊዛ ዓርካ ኣብቲ ምድላው ክሽልማ ብዝመስል ኩነታት እንትቐርባ ንሳ ከዓ እቶም ደርሰታት ኩሎም ኣነ ጽሒፈዮም እናበለት ትሕሺ እታ ምስኪን ሊዛ ድማ ኣብ ገዛ ደቂሳ መጽሓፍ እናንበበት ከላ እታ ዝተሓፍር ዓርካ ጸዊዓ ናይ ድርሰት ምስላ ንኽትገድፍ ክትፈርማ እንትፍትን ቻንግ ደዊሉ ምንም ነገር ከይትፈርሚ ኩሉ ነገር መጻወዲ እዩ ይብላ እሞ ብድሕሪኡ ካርተንን ቻንግን ንሊዛ ዓርክኺ እናኸድዕትከ እያ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝተሓቀነሉ ነገር እዩ ኢሎም እቲ ሓቂ እንትነግርዋ ብናይ ዓርካ ስራሕ ድማ ኣዝያ ተሓዝን ኣብቲ ምድላው መዓልቲ ጉዳ ዘይፈለጠት ዓርካ ኣዝያ ተጸባቢቓ ናብቲ መድረኽ ትወፅእ እሞ ብዘይ ሕፍረት እዞም ድርሰታት መጽሓፍ ብዙሕ ለይቲ ለፊዐ ኢላ እንትናገር ቻንግ ግን ጠጠው ኣቢሉ ናብ መድረኽ ወፂኡ ምስ ከምዚ ዓይነት ኣጭበርባሪት ክሰርሕ ኣይኽእልን ትኽክለኛ ደራሲት እውን ሊዛ እያ ኢሉ የጋለጻ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ንሊዛ ብምድጋፍ ነታ ሌባ ዓርካ የፋጥጡላ እታ ዓርካ ከዓ ሊዛ ቀኒኣት ለይ እያ ከም ዝትናገር ዘላ ኢላ ዋላ እኳ እንተሓሰወት ናይ ቻንግ ዓርኩ ኩሉ ሓበሬታ ነቶም ጋዜጠኛታት ይቐርብ እሞ ሊዛ ከዓ ናይ ልፍዓታ ውፅኢት ዝኾነ ድርሰታ ብተሓጓስ ትቕበል ካብኡ ኣብ ኩሉ ነገር ሓቢርዋ ንዝነበረ ቻንግ ንዝገበርላ ነገር ኩሉ ተመስግኖ ድሕሪ እዚ ኩሉ ኣዳምን ጃግን ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ስለ ዝተረድኡ ንሊዛ ዘለዎም ስምዒት ሙሉእ ንምግዳፍ ይውስኑ ብጽቢሒት እውን ናይ ቻንግ ኣብ ሓጎን ሓወቦታትን ስለ እቲ መርዓ ንምምያጥ መጺኦም ሊዛ ድኻ ስለ ዝኾነት ኣይትምጥነኩምን ዓሪፍኩም ከፍ በሉ ቻንግ ግን ብናይ ኣባ ሓጎ ንግግር ከይተሰማምዐ ኣባ ሓገይ ቀደም ንስኻ እውን እኮ ድኻን ናይ ሰብ ወንበር ሓላዊ ኢኻ ነርካ ስለዚ ብሰባት ኣይትኹራዕ ሓፍቲ ኣቦ ጣልቃ ኣትያ እንትቃወምን ነገራት እንተኸርር ንስኺ ከዓ ቀደም እንዳ መስተ ትሰርሐ ከም ዝነበርኪ ኣይትረስዒ ካብ ማንም ላዕሊ ስቕ ክትብል ዘለከ እውን ንስኺ ኢኺ ኢሉ ይዛረባ ኣብ መጠረሽታ ከዓ ካብ ሊዛ ወጻኢ ንማንም ኣይምርዐን ማንም ጣልቃ ከኣትውን ኣይደልን ኢሉ ይውስን ካልኣይ ከዓ ኣባ ሓጉን ሓወቦኡን ናይ ሊዛ ኣቦ ብህይወት ምላይ እንትፈልጡ ይበሳጨይ እሞ እታ ሓፍቶ ኣቦኡ ከዓ ነቶም ጋዜጠኛታት ተጠቒምና ኣቦኣ ናይ ኣዳምን ቻንግን ኣቦ ከም ዝቐተሎ ወረ ነውሪ ዝብል ተንኮል ተሓስብ ኣብ ናይ ሊዛን ቻንግን ቀለበት መዓልቲ የሕዋቱ ንሊዛ ኣዝዮም ክባራት ዝኾነ ህያባት ይህብዋ ኩሎም ብተሓጓስ ግዚኦም እናሕለፉ ከለው ኣባ ሓጎን ሓወቦኡን ሃንደበት ይኣትሞ እዚ መርዓ ብፍጹም ኣይከውንን ኢሎም ይናገሩ ናይ ሊዛ ኣቦ ካብ ናይ ኣዳም ኣቦ ገንዘብ ደልዩ ከም ዝነበረን ምስ ኸልከሎ ከዓ ሓደጋ ኣምሲሉ ከም ዝቐተሎ ዝገልጽ ናይ ሓሰተ ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተቕረቡ ቻንግ ግን ሕጂ እውን ንሊዛ ዘለዎ ፍቕሪ ከይቐነሰ ይተርፍ እዚ ወረ ሓቂ እንተኾነ እውን ሊዛ ምንም ጥፋኣት የብላን ንዓኣ ካብ ምፍታይ ንድሕሪት ኣይብልን ሽዑ እውን ኣዳም ምስ ናይ ሊዛ ኣቦ ይመጽእ
ኣዳም ትኽክለኛ ሓበሬታ ሒዙ ቀሪቡ እቲ ነገር ይቕየር እሞ ንኣቦይ ዘቕተልዎ ኣቦ ሓጎይን ሓፍታ ኣቦይን እዮም ናይ ሊዛ ኣቦ ከዓ እቶም ቀተልቲ ንምግፋጥን እቲ ሓቂ ንምውፃእ ክብል እዩ እዚ ኩሉ ዓመታት ተሓቢኡ ዝፀንሐ ኢሉ እቲ ሓቂ ይጋልጾ ናይ ቻንግን ሊዛን ቀለበት ስነ ስርዓት እውን ብዝገርም ድምቀትን ጽቡቕ ኩነታትን ይቕጽል ምስ ሙሉእ ቤተሰብ ብፍቕርን ተሓጓስን እናነበሮ እናርአየና ፊልምና እውን ይውዳእ እቲ ፊልም ተተመቺኩም ላይክ ግበሩ ሓሳብኩም ርኢቶ እንተሃልይኩም እውን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡለይ ክሳብ ብኻልእ ፊልም ንረኸብ እውን ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን